قدو بزحات نقرات يقالعو عنتو يون رئينا يينا بتقرينيا ግን قدو خابزو قالعوم حدا ناي أبي أحمد بلان كم جمري يجمرو انتهي إنيرو زبلة قالعو تاينيرو تبلان بلان ناي أبي أحمد قدو خمزولو ناب إساياس دبداب بيت حسكا سريد كان خمزولو وياني بحانساب دمسيسنا ناو عوض سلز وقعنا نكو عدس ولكا سمين ازي مسفرسة تدراجو نخملس سلز قبركا سلز قبر حزب المنقسن إرترا نمسجن عالم لخاو درجتاتن ميدياتاتن كالوتن قابل علينا زمتي يقورو سلزلو نزين تنقاق نقبر نا اتطورنت ون كم زي تودئن قدو خمز نقرو يزارب نسطرح انت يكون تقارو تقراي تولو تقارو كامن يولسو أدققنا يوم لنا قناق عخنا القومينا إيلو نقدو خمز تزاربو نقدو طرح تيكونس عب كابيني خم تزاربه قدو يزارب سلازي اتوانا على ما خازنا براي ولو قدمو قس بقس ناي تقراي قداي دردر زبهال يلن تقراي زبهالس استرسع محبرة سبن مقبار إينيرو توانا على ما خايلي زومتو سلازي بلان أبي أحمد تقراي كم تحزت تالنا زلو كم تحزز قورو زلو نافتين تأتخات حديح زلكا تحرن تلكا تحريح زلكا تقراي ناي تقراي قداي أبسقاي زل عالمو بسقاي زنبر هزبي زل عالمو أبسقفة تبلمنا زنبر هزبي جيرو كنبرو كم زنبرة تدليتو يقلص قدو تحدن سي بلان أبي أحمد بدم بجيرو بقلسي أرينا يتناي قدو دبدابي كم سرعهم اتخال أي نايتو غينات علامات عيني بنوحي بلان أبي أحمد راح تيكونه نايتو غينات علامة حزب تقراي مبارح واحد كم زي نبره بقلص غيرو أردينا مغنياتو قدو حاتي تيو يبل عاون طورنتو القوال نا طورنتو سلالك طورنتو سلقومه የናንተም ሰራዊት አስወጡ ልበላቸው ወይ ኢለ ሐቲተየው ናቢ ኢለ ሐቲተካ ይብሎ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ጦርነቱ አልቋል እንዳትል በፍጹም እንደዚህ እንዳትል በፍጹም ኢልካኒ ይብል ኢሳያስን መልሱ አመጨረሻ እትጥንቃስ ግን ገብሪና በተረፈ ግን እኔና አቢ በተስማማነው መሰረት ብዙ የሚቀረን አለ ኢሉኔር ኢሳያስ ታይ ማለት ሕዝን ኢሳያስ ንምخصاص አይኮነ ፈተው ጸልአ ታመዋጽ ሕዚ ኢሳያስ ይፍተው ይጽላ ደብረጽዮን ይፍተው ይጽላ ወድ ወረደ ይፍተው ይጽላ ናይ ህዝብ ትግራይን ናይ ህዝብ ኤርትራን መማረጺ ታንኮ መማረጺ ተሐጽሙ ደያ አው ጠውለቅለቅ ክብለ ደሊ ይኮነ ግን እንታይ ዘሪኤና ኢሳያስ ኮም ክብል ከሎ አቢን ኢሳያስን ተዘራሪቦም ነይሮም እዮም سموم تاي كم زنبرة يفلتني يلمو قدو جن أبي أحمد نهز بتقرأي شيء أوه خمس زنبرة مريتو شيء أوه خمس زنبرة تاريخو شيء أوه خمس زنبرة سدبدا بدم بجيري زري بمحارين ياخذ موصينا أبي تكمي دسيل نل أني مسلوكم حزي مخنياتو تبلعنا توقعنا عندنا تشفنا أبزاد الرجازي أخوينهم تاي ما خورن يروم تاي صحافن يروم بعلب بابرهام نا يخصم فيدل نا يخصم قصري حيزم كود خلو كالندر حيزم كود خلو نا إساياس نا يوعلو نا ندابو تاريخ قوة انتا ايم حيزم كيدو مبدحر إذن ورد بدأ بين فلطن يرنا قدو ترغ يديلو اقرمون قدو خافتم زقال عم حاسوت أبي حمدي أنا زخركو تري وصعب قداي منسترنتي زحدك كاني زلعلكاني 25 تقمتي 24 تقمتي تخوينا جميرم 25 تقمتي وصعب قداي منستر وحدي قوي القوينا ما خروسيدو حساوي خايلو اللم يالو قطافي نوت يلو جن عبد حرتن زخيرا زنبر ابراهيم كخد كلو إساياس من قدو خد كلنا إساياس بعلب ابراهيم كود خلو ابي بعلو خد كلو تايم زرون يروم زبل
كابيني تأكيو خبها الكله بزعبات قراي تاي زارو نيروم زبل عين فلطون نيرم تحسس حقوسني زين يوصل له زين تقمتين نعبنت تايدن دا تزاربا اتقينا تجمرلو مخنيات عاب سراويت ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋሩ ንሙፃ ክምቸወና ኢልና ንዓኦም ንመሓዚና ኮይና ጀሚርና ኢሉ ውፅለ የሚባል እኮ ይካል ነይሩ ትግራይ ክትግንፀል ትኽእል ክትኪዱ የሚባል እኮ ይካል ነይሩ ዝኩሉ ህዝቢ 1.5 ሚልዮን ልዕሊኡን ህዝቢ ክንግብር ሕዝቡን ይሞተና እዩ ዘሎ ነዚ ኩሉ ዘብቃዓና ሙኻዕ ተገቲሩ ኣብ ኣደባባይ ሓሶት ይሕሱ ዋ ህይወት እኮ ሓንቲ እያ ኣበይ ክነብር ዝወዲ እዚ ከምዚ ይገብር ግን ከምዚ ገሮም ከቃልዕዎ ከለው ፅቡቅ እዩ እዚኣተን ንሓዘን ባህሊ ኣነ እቲ ካሊእ ናይቲ ኩናት ኣፈፃፅማ እውን ዕላምኡ ጥራሕቲ ኣይኮነስ ናይቲ ኩናት ኣፈፃፅማ እውን ከመይ ከም ዝነበረ ኩሉ ነለዓዕሊልና ሓቂ ንምዝራብ ይብል ገዱ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ብጀካ ውሑዳት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት ከምኡ እውን ናይ ዓለም ለኻዊ ሚድያ ናይ ዓለም ለኸ ድርጅታት ተወሰና ማንም ከጎኑ አልነበረም እውነት ለመናገር ከትግራይ ህዝብ ጎን ማንም አልነበረም ከተወሰኑ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞችና የዓለም አቀፍ ድርጅቶች በስተቀር ይብል ሕዚ ኣፈፃፅማ ናይቲ ኩናት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣላዓዒሎም ብሰማይን ብምድርን ሓዋ ኣጉዶም ከም ሰብ ከይቁፀር ትዝመውት ዘሎ ከም ተራ እንስሳ ክቁፀር ገይሮም ከም ጨፍጨፍዎ እውን ገዱ ኣፈፃፅማ ኣቕሚጥዋ እዩ ቶም ተወሰኑ ዝቃወሙ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ፍሉጣት እዮም ልደቱ ኣሰፋ ወዳጆ ሎሚ ኢስተር ሎሚ ፅባሕ ይፍታሕ ዝነበረ ዝወለዱ ወላይታ ከምዚ ዝበሉ እዮም ካሊእ ብዙሕ ይረኣኹ ዋላ እንተሃለው ብፃብዕቲ ዝቁፀር እዮም ሓቁ እዩ ሓቂ እውን ኣውፅዋ ዝብለኩም ዘለኹ ነዚ ተፈፃፅማ እውን ከምዚ ከም ዝነበረ ይቕምጥ ካሊእ ኣብቲ ማእኸል ዝነበረ ድራማታት እውን የቕምጡ ኣብ ውሽጢ ካቢኔ ምትሕትታት ከም ዝነበረ ምቅያም ከም ዝነበረ ምስሓብ ከም ዝነበረ ነቲ ሓደ ይቕይሮ ነቲ ሓደ ይሰቕሎ ነቲ ሓደ ይቕይሮ ነቲ ሓደ ይሰቕሎ ዝነበረ ምኽንያት ከም ዝነበሩ ነገዱ ካብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ተለዓለሉ ምኽንያት ነይሩ ተጋሩ ክውቅዑ ከለውስ ምስ ተጋሩ ንኽክእ ዝነበሮም ሊንክ ዝነበሮም ፖለቲከኛታት ክፀንሑ ኣይደለየን ነገዱ ዘለዓለሉ እሱ እዩ 24 ጀሚርዋ 15 ኣልዒልካኒ ኢልዎ 24 እንታ ኩናት ተጀሚራ 25 ጥቅምቲ ኣልዒልዎ ከመይ ገይሩ ሒዝዎም ከም ዝነበረ ራእይቲ ኩናት ኣብቲ ውሽጢ ኣብቲ ማእኸል ዝነበረ ድራማ እውን ገዶፍቲ ደብዳቤ ብደንቢ ገይሩ ቀሊዕዎ ኣሎ ተዋሳእቲ እቲ ድራማ ዝነበሩ እንመን እዮም ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኢሳያስ ዝነበረ ረኽቢ ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ዝነበረ ረኽቢ ምስ ካልኦት ዓድታት ዝነበረ ረኽቢ ኣብ ባዕሉን ጥራሕ ይቆሊፍዎን ሸሊኾን ዝወፃ ከምዛ ንገዱ ሒዝዋ ዝኸደ ደብዳቤ ንዓተ ለኣኸኒ ኢሉ ዝሰደዶ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ደብዳቤ ሒዝካስ ናብ ኤርትራ ኺድ ተባሂሉ ይተላይኹ ዝተረፈ ኣብይ ባዕሉ ዝውደእኒ ካሊእ ተሪፉ ዶክተር ሚልኬሳ ከም ዝነገረና 3 ቢልዮን ዶላር ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ሓጊዛ ንኢትዮጵያ ካዝናይ ጥርሑ እዩ ከምዚ ኢዶ ኢሉ ኣምፂዎን ኢሉ ካፍተን 3 ቢልዮን ሓንቲ ቢልዮን ብኽሻ ይወሲድዋ ንባዕሉ ይወሲድዋ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ግራንድ ሰራቂ እዩ ሰኢሉ ሚልዮናት ኣይኮነን ዝሰርቕ ቢልዮን ይሰርቕ ቅርሺ ኣይኮነን ዶላር ኢሉ ነጊርና ቃል ብቃል ተዛረበ እዩ ከትሪእዎ ትኽእሉ እዮም ቢልዮናት ይሰርቕ ኢሉ ኩለን ተቆለፋ ባዕሉ እየን ሕዚ ምናልባሽ ኣብይ ኣሕመድ ከም መንግስቱ ክሃድም እንተኮይኑ ናይ 3 መዓልቲ ስልጣን ከም በዓል ዞም ተስፋየ ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት ስልጣን ሒዞም ነይሮም እዮም ን3 መዓልቲ ዝኾን ሸውዓተ ድያ 3 መዓልቲ ኣርሙን ኢኹም ኣብዚ ታሪክ ትፈልጡ ወይ 3 ወይ 7 መዓልቲ
سلطان نيراتهم نسلسة معلتي وين شوعة معلتي زم حدور سوات نيرا I think نسلسة معلتي مثلا تكاكي كومنت ندار أخو خدي أو زي أتقارل تنتهى لهم أرمون يفتق قال سزنوركم مالتي نسو سنة معلت جن منقصتو I think علت 10 تخلت إيهاديم دحريو كاب علت 10 تخلت اسكع قنبت عسرا مال قنبت 10 تخلت إيهاديمو خيلو منقصتو قنبت عسرا أيتو إيه ودق ملؤ بملؤ تقصاصرن كاب 10 تخلت اسكع عسرا بزلوا تأكيوم كلتا معلت تأكيوم تيلنا I think نسلسة معلتيا تاسلت أنز حزوا سلسة تسفايز بهالو سواتيهم حيزهم ما مالتي كما أون تعدل يتركب مخنياتو قلف يولو من كلنا نقر بأبي أحمد قلف استقل فتيا تقول على فتيا الدراما كمي كم زنبرة سئلو وتنقط الطفاء علو زطفقو عينة دراما خم زنبرة نايقدو دبداب بيري بقلسي كابز أمتهم بسرو نابهل كتيخا تخد زلخا نات كام مساس آخري أخلوه قبل علي تقراي توسنة أورنت تفتصم قفعي كريو خلخو أو محراز فتصم زلو خريو خلخو أو أروموز فتصم زلو خريو خلخو بين شانغولن غامبيلان زنه جيتشت كريو خلخو يولقد كاب طفات كاتا ماهير كان ختملس انت يكونس ليلا طفات لمسرات يتزغاجو يመስላል ይብል አመጻጽኡ ስለዝፈልጠዩ ስለዚህ ድራማውን ገሊጽዎ እትሕዝ ዝኸደሉ ዘሎ መንገዲ እውን ገሊጽዎ ናይ ሓሶት ጉድ ኢናሪና ተዋሳእት ናይቲ ድራማ ከም ዝበልክዎ ኮይኑ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፍዳ ናይ ህዝቢ ትግራይ መከራ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስቃይ እውን ገሊጽዎ ይገዱ ብርግጽ ገዱ ከምቱ ኩሉ ግዜ ዝነሪኦ እንተናኣሰ ክልተ ነገራት ተጠቀስቲየን تقلال زنبرة قبل عليه تقرأي تأوج خوينات قدون زنور إلنا خمس اللونا ومتم خلت نجارات كن كتكس حنتي تستوس انتهونكم نحنا ونا سكرين ده تقعنا شفتا زسوا على زنبرة جزيني ناير ما تشوف شفتا ناي دابات شفتا ناي بزيو زخون كشفتا تأكون نويانا خنول العنا نتقرأي خنول العنا تواهيلو شفتا بزسوا على الوان أرجو راوزول سوات مسيوم أحلال يقوم عند وله رينجر تقدين سعس علو ريهم متخونيهم تفيديو اللي معنا اتخال أي أول لو حزب أكيو يتقرأي وراري هايل سلزبله وا أتانوري لهم دحر يتقرأي وراري هايل سلالكو قرر على شو سووا شاللاچو بدم بدرجن مالت اللبن وراري ناتشو منامن داله زلا عالزنا ورسي يلا علني رمي جن نسها أتيو بنسها زحلفة يكون أنت حتى تنتهليون كحتى تيلو صبوا تنحز السرحن زلو صحفن زلو عبيت التاوتين نتقراي لبن زلو وتقراواي زي أحزي نعاي أنا بتعمي يتحقوا يسلا صبق مرتعي انت غيلنا له انت سريحنا له ناي إثيوبيا منقص زي إمن مخانو تصبقنا بإنجليزية ونوصي الله ስለዚህ እትመንግስት ዘይእመን ምዃኑ ሓሳቡ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጨፍጫፍ ዘውርድ ምዃኑ ንትግራዋይ ጥራሕተ ይኮነ ንኻልእ ብሄር ብሄረሰብ እውን ተራ ዝወፅሖ ዝፅበ ተራ ክወፅሖ ይፅበ ከም ዘሎ ክነፍልጥ እንተደሊና ብግልፂ ኣርዩና ኣሎ ነጊርና ኣሎ ብእንግሊዝኛ እውን ተፃሒፍ ኣላ ኣብ ናይ ደደቢት ፌስቡክ ፔጅ ከይድኩም ረኣይዋ ኢኹም እዚ ሼር ምግባር نقول له نخبط صح مقبار تويت مقبار نايقدن يخون زين تسارحنا انت ناسه دبلوماتيكلي إثيوبيا بزح لوز كتقبر كنقبر نخلينا زين فلطو تفات فيتو استوهاونا بمانكا مقحات مالتي زي انا هم يزريو قال سنت خوينو زين انت مقالسي ناي بعلتا يدن دا انت مقالس دوكمنتر كوزي سرحنا له حدا يجنا سب مصي اوكي سومنا تفولو ورحت تفولو خلت ورحي دوكمنتر سرحو مرتعو خون زغل بإنجليزنياون تترجمو مو سرح اسكي دبيت حدا ناي إديتين سب هيوكم الله خفيل لكم الله كم كوي بالي كل جنزب سلزو خونة يابديا تازي حزي هذا الله بيرون جنزب يا تنصحف اللنزل له أناليس سرحنا لنا أتن ورقتهون جنزبين
حزي أبيتو بتكتاتولنا لايف تلقيقني هي كاميرات تقديمهم تلقيقني هي جنزبي أركايفنا بملؤ تستسرحنا أوز أتولو جنزبي أتيدي تقبر جنزبي تخفله دوكمنتر صرح خبيري يلا نكون إحنا بك أو جبوت أتجنزبي زر إمبر من النوتي يوصلهم زلوا من النوت ندحر تدمسيس مخانة يفلتون من النوت ناخنا خبرينا نقال سلنا لازم خمس ولا خمس خلوا عبي عدليو نتقوم له ويزول سلازي ناي قدو بوزي درجان ترينا يو نهزو تقراي عبي التاوتيو عبي التاوتيو سئلو قليل يكون نابي أحمد عراقوتو طرحو عميدا عبد دباباي طرحو نخيد زقبره ايو انتاين تغيرنا معالتاوي ابن نقربو ابنت እንዳገበርና በብዙ ቋንቋ እንድሕር ክንሰርሐሉ ይልና ሕዚ ትጽብቁነቱ ተምናየም ሓራ ኢሊቱ ንቕሕም ተምዋላ ካራ ሕዚ የብሉን ዝብሉ ዝነበሩት ማሊ ንቕሕም እዮም ብደንብ ገይሮም በመሓርኛ ይገልጽዎ አምሓራን ትግራይን ንምባኣስ ናይ ቲዲኤፍ አምሓራ ምሳአተው ዝገበረ ሪኢኹም ዶ እንደዚህ ያፈረሰ እንደዚህ ያለ ምናምን ተባሂሎም ሓራን ትግራይ ንምባኣስ ምዃኑ ነቂሖምሉ እሕናውን ኮሚናልና እሰሙን ነቂሖምሉ ናብ ኤርትራኤም ከኋላ ኋላ እየተከተሉ ሲሄዱ የነበሩት ክብል ከሎ ኤርትራውያኑን ነቂሖምሉ እሕናውን ነቂሕናሎ መሓሩውን ነቂሖምሉ ብርግጽ ግን ዶክመንተሪ ስለዝነበረ ኦሬዲ ተታሒዝ ዝነበረ እናመሰግናለን ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ መንግስት ስላገዛችሁ እንዳተባለ ዝጎደው ጽዎ ዝንሄውን ሓደ ኮይና ንትግራዋይ ደኳዕኳዕ ስለዘበርና ዘበልናዮ እንኳዕ ደስ በለካ ይብል ማለት ብርግጽ ሰራዊት ትግራይ ተአኪቦም ዋላ እንተመጹ ጭሮኦም ደጉሎም ንኾጹ ገይርዎም ምንም ጥርጥር የውልን ዓለም ምስክር ግን ናይ አምሓራውን ነቂሕሉ ኢና አብይ አሕመድ ዝብሎ ዘለኹ አፍቲ ሓዊ ኮይኑናሉ ንሕና ንቕቀለሉ ዝነበርና ካሊእ ዝብሉ ዝነበሩ ሎሚ ይብሉ ዛሬ ለትግራይ ስል ከሻዕቢያ ተጣላው ሚል የትግራይ ኃይል ከኤርትራ ጋር ያለውን ግንኙነት ጨፍጨፋውን የፈጸሙባችሁ እነሱ ናቸው። አክሱም ጨፍጨፏቸዋል፣ ሽሬ ጨፍጨፏቸዋል፣ ምናምን ጨፍጨፏቸዋል። እኛ እንዳውም የበለጠ መቀሌ ገብተው እንዳይጨፈጭፏችሁ መከላከል አደረግንላችሁ። እኛ እናንተን ስንጠብቅ ነው የነበረው። እናንተን የጨፈጨፋችሁ ሻዕቢያ ነው። ይሄ ንግግር ከተጠያቂነት ነፃ እንዲያወጣው ነው እንግዲህ። አዎ ይሄ ከሱ ተጠያቂነት ጋር እሱ ምን ሲል ነበረ? በመጀመሪያው ዙር ላይ ነው ይሄ ሁሉ የሆነው ብሏል። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ዙር እንዴት ቀጠለ? ሶስተኛ ዙር እንዴት ቀጠለ? ያን ጊዜ ሁሉ እንዴት ታገስ? ከጦርነት በኋላ ስምን ስት ስለዚህ አንተ እኮ ነህ የጠራኸው፣ አንተ ነህ ያስወረርከው፣ አንተ እንደዚህ ብለህ ነበረ፣ አብረህ ነው የነበርከው። ገና በመጀመሪያው ዙር ጦርነት ጭፍጨፋ እንደፈጸመ ካወክ ሁለተኛው ዙር ላይ ለምን ይዘው ቀጠልክ? ሶስተኛው ዙር ላይ ለምን ይዘው ቀጠልክ? ከ3 ዓመት በኋላ ሻዕቢያ የትግራይን ህዝብ ጨፈጨፈ። ህዝቤን አለ ህዝቤን አትግደሉ ብለን መቀሌን በሻሽ አረግናት እንዳላለው መቀሌ እንዳይገቡ ሰራዊት ጠብ አስቀምጠን ስንጠብቅ ነበር። እሺው የፈራው የመጀመሪያው ትብብር ነው። በዚህ አላበቃም። በሻሽ አደረግናቸው፣ ቀጠቀጥናቸው እያለ እንዳልተናገረ አልገባም። የኤርትራ ሰራዊት ሲል እንዳልነበረ የኤርትራ ህዝብ ባይኖር የት ምን እንደርስ ነበር እንዳላለ ድምጾች አሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ለኤርትራ ህዝብና መንግስት ከፍተኛ ምስጋናውን ያቀርባል እንዳላለ አታካብዱት። የትግራይን ጦርነት ወለጋ ላይ ኦሮሚያ ላይ ያለው ጦርነት እኮ ከትግራይ ከተደረገ ይበልጣል ሲለን ነበር። ዛሬ ደግሞ ምን አመጣ? ትምህርት ቤቶች ነደዱ አለ፣ ፋብሪካዎች ተነቅለው ተጫኑ አለ፣ ህዝብ በጅምላ ተጨፈጨፈ አለ፣ እኛ ለቀን ስንወጣ እየተከተሉ አለ። ጭራሽ መሪም እሱ የኢትዮጵያ ወታደር ነበር ማለት ነው። እኛ ጠጋ ስንል ስናስለቅቅ እነሱ ይገባሉ አለ፣ ይገባሉ፣ ይዘርፋሉ፣ ይጨፈጭፋሉ አለ። ይቀጥልና ደግሞ ሌላ ትብብር ደግሞ ናይትሜር ሆኖበታል። የቲፒኤልኤፍ እና የፋኖ ትብብር ሊመጣ ይችላል። አማራ ከትግራይ ጋር ሊተባበር ይችላል። ስለዚህ ምን አለ? በሻዕቢያ ወታደር እንዳይዘረፍ ስንጠብቀው ኖረን አለ ወያኔ። በሻዕቢያ ወታደር እንዳይዘረፍ ስንጠብቀው ኖረን። አይ አም ኮቲንግ ሂም ኢንፋክት ከደቂቃዎች በፊት ተዘረፈ ተነቀለ ብሏል። ስንጠብቀው ኖረን አማራ ክልል ሲገባ ያደረገው ደግሞ ያሳፍራል።
ፋብሪካ ነቀለ፣ ትምህርት ቤት አነደደ፣ ምናምን ቤት አፈረሰ፣ ምናምን አደረጋል። አሁን እዚህ ጋር የማንን ቁስል ነው መቀስቀስ የፈለገው? የማንን ቅራኔ ነው ማደስ የፈለገው? አማራ አጌንስት ትግራይ አጌንስት ወያኔ ወደዚያኛው ስቴጅ እንድትመጣ ነው የተፈለገው። ዚያት ዓባይ ሕዚ ናብዚ ደረጃ እዚ እንተመፅኦም ናይ ኣምሓራ ፖለቲከኛታት ንዓና ዓብይ ስቴፕ ፎርዋርድ እዩ። ሕዚ ይርዳእኒ ገለገለ ሰባት ከምዚ ዝገበሩና መፅኦም ከምዚ ዝደፈሩ ከምዚ ክንብል ንኽእል ኢና። ኣብኣ እንዲና ኒና ሕጂ እውን ዘይተለዓልና እንዲና ኒና ዓርስና ዘይከኣልና ክንወፅእ ክንኣቱ ዘይንኽእል ዲፕሎማሲ ክንሰርሕ ዘይንኽእል ተጋሩ ኮይና ቦቲን ተሸላሊኹ ዝስራሕ ዘሎ ኣብዚ እውን ከም ዕንጨይቲ ነቂፅና ትርኢና ዘለኹም ኣካላትና እንዳሰንሰነ እንዳርኣናዮ ተጋሩ ኮይና ኢና ትወኒ ቃልሲ ካሊእ ተኣምር ይብሉ ትብረት ሒዙ መሬተይ እንተይምለስኩ ዓደይ ኣትን ዝብል ዘለውን ትግራዋይ ስለ ዝኾነ እዩ። ካሊእ ፋሕብትን መበለ ንሪአን ዘለናን ዓለማት ከመይ ዝኾን ዘሎ ይገጥም ይርኢ ዝተወሰነ ድሕር ደፊእዎ ተስፋ ይቆርፅ ይብተን ከምኡ እኒሄ። ስለዚ እቲ ሓቦ ምስልቲ እንተጌርናዮ ግን ንኣብነት ኤርትራ እኮ ከምቱ ቅድሚ ሕዚ እውን ንገልፆ ዝነበርና በደል ስለ ዘይፈፀመት ኣይኮነ በደል ብበደል ብምክሓስ ግን ዘላቂ ዝኾነ ፅልኢ ሓዊ ክንኣጉድ እንተኮይንና ኣብቲ ማእኸል እምበር ኣይፍታሕን። ሎሚ ክንጭፍጭፎም ንኽእል ኢና። ፅባሕ ኣመይሶም ምስ ካሊእ መፅኦም ጭፍጭፍና እናተጨፋጨፍካ እናጠፋእካ ትነብር ኣደዳ ፀላእቲ ንኸውን እንታይ ደኣ ተዋፅእ እታ ናይ ኤርትራ ዝተፈትሓትላ ሕጂ እውን ክትቅፅል ኣለዋ ሶሊድ ክትኮን ኣለዋ ንብላ ሕቶ ዝሕተት ክንሓትት ኢና ኣይንሓትትን ኣይኮነን። ነገር ግን ታፅምዶ ምቕፃላ እንተነኣሰኮ ልብን ዘለዎ ሰብ ግልፂ እዩ። ካብ ዓይጋ እስካብ ኦም ሓጀር ዘሎ ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ይሓዞ ኮይልና ነይሩ ፃድቃን ኣብኡ እንተዝኾኑ እንታይ ምኾንና ወይ ንሳቶም ክወፁ ከለዉ ተባሊዕና እንተንኾን ተታኺስና እንተንኾን እንታይ ምኾንና ሕዚ ዝኒሄና ሰራዊት 1,000 ኪሎ ሜትር ድፋዕ ዝሕሉ ከዓ ክንዱእ ዝኾን ከድልዮ ነይሩ 360 ዲግሪ መተኸበብና ናይ ኣምሓራ ከመይ ገርና ንፍታሓዮ በዲሎምና እዮም ትኽክል እዩ መሬትና ስሒዞም ወደ እኒአውን ብሽመ ኣምሓራ እንዲ ዝነግደሉ ዘሎ ርግፅ ኣብይ ኣሕመድ ይሒዙ ኣነ ንሳቶም ሒዞሞ ይብል እቶም ዝዓውዱ ዘለዉ ሕዚ ኣምሓራ ርዳእና እንዶ በአማራ መቃብር ላይ ነው እንደዚህ የምታረጉት ገሌ ይብል ነይሮም በዓል መን እዩ ማሕዳር ዝኒ ደመቀውን ከምኡ ይደግም ነይሩ ኣምሓራ ግን ይረድአን ተወሰኑ ዝተታለሉ ክህሉ እዮም ከምቶም ናህና ተታሊሎም ናይ ባዕልና ሲወጉና ደሎ ኣይበለን ዘን ሕዚ ትሪእዎን ዘለኹም ረብሓ ኣለዎን ኣነ ሕዚ ነቲ ህዝበይ እየ ዝነገር ዘለኹ ነቲ መንእሰይ እየ ዝነገር ዘለኹ ንሳቶም እውን ክሰምዕዎ እዮም ሞኒተር ይገብሩ እዮም ከምቲ ሞኒተር ንገብሮም ንሕና ሞኒተር ይገብርዎ እዮም ታድልየትና ይፈልጥዎ እዮም ሰላም ኢና ንደሊ መሬትና ኢና ንደሊ ካሊእ ክንነከኢድ እንደለን ተነኺኢና ግን ደቂስና ይንሓደርን ተጋሩ ኢና ትምክሕተ ኣይኮነን እዚ ኣያታትና እውን ገልፅዎ ነይሮም ጣልያን የተገዛእና እንግሊዝ የተገዛእና አይና የቦታትናን ዝብሎ ዝነበረ ተገራላይ አባይ ፀሐየን እዚ ስለዚህ ኣታ ናይ ትግራይ ናብ ልቦም ተተመሊሶም ትሕዚ ነዘው ዝነበረ ቁራፅ ስለ ዝኾነ ታ ቪድዮ ኣምበር ነተወዲ ዝሓቶ ዝነበረ እቱ ትግራይ ዝበሃል እውን ክሪሚናላይዝ ክገብሩ ይኽእል ኣብይ ኣሕመድ ዝብለና ዝነበረ ካራ ክሕዚ የብሎምን ዝብል ዝነበረ ቆልዓ እዩ ተመሊሱ ናብ ልቡ ሕዚ ትግራይ እንደዚህ እንዳልቀጠቀጠ ይብለና ኣሎ ፅቡቅ እዚኣ እንተፈሊጥኩም ዳ ብቀደም እውን ኮንሱ ኢና ኣለና ነርና سئلكم الزنفة سيتغيدو كتملسوكم يا نايترا قدام بر كتوصحكم يا إنا نبل نيرنا نسبة صحت فليتكم ما لهم صبق حزون ترديكم حزن تاي نقبر فانو مس تي دي اف مس منقست تግራይ ተሓባቢሩ مس شعبية ተሓባቢሩ ፀላኢና ይሓባር ፀላእ ዝኾነ ናይ ኩልና ፀላእ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃልን ስርዓቱን ከድምሰሎ ከጥፈሎ እዚ አንተ ዘይተገይራ ኣብ ዓጋም ዝተፀግዐት ቁልቃል ኮይና ኢና ነብር ንሕና እውን ንሰሙ
سلت أمرت يدلي كات أمرت نخيت مسس أمحارة تقوليهم يخم نخبل كالي دراما يفتر زلوا يقولوا بلسان أمحارة خزرب كله أنا دسيز ولن كمتنا يقدو زرع هو زيون دسيز ولن تايدا أنا قوي نحن حزي نسا تقبلنا نسرح الله لك عمزي مسجونهم والله أنا حزي ريكوغنايز غير يلو بدنبي لازم حاوير كام سرحي كاليو ولا ميدياتاتون حاويرن سرحي خلايا لذي بوزي درجة تردينا يخن كدلنا نمنتاي لك عم تحدى 1 كيلومتر بصمد فتحنايو بناي دوب صمدو عقالي ناي سمين صمدوهم فتح له ناي دوب صمدوونكم فتح له ناي مبراق صمدوونكم فتح له ناي معراب صمدوونكم فتح له برغ معراب صقم يبلنا مريتنا مستركبنا من السودان كالأي تجزانا يا سودان سلازي بوزي درجة ترينا يينا مالت زالق سرح نسرح نخل زبل كأم سلز دولقيو قال يوم منيو اندرغاچو كقدم لي يجميرو اندرغاچو ويانم صعب يحمل كودادرم كلخص ملأك يمني رمي يزبل يبل ملأك ናቸው ማለት የሚችልበት ደረጃ ላይ ደርሻለሁ ملأك ናቸው ብቻ አይደለም እኔ በታሰርኩበት ሰዓት ላይ እንደ ለተ ማርያም አይነቷ በራሷ ገንዘብ ልብስ ገዝታ ያመጣችበት ሁኔታ ሁሉ አንስቼ ተናግሬያለሁ እነዚህን ካቢ ጋር ወዳድራቸው ወጥቷል ግድ የለም ልጆችን ታቸዋለህ ይሄም በኔ ገንዘብ ነው የገዛሁት ብላ ካሚተራ ስላልነበረኝ ካሚተራ ሲገዛልኝ በመንግስት ገንዘብ እንግዲህ ፓንት አይኖርም ብላ ነው ፓንት የገዛችው እቺ ትግራይ ሴት የሀደጋ ባላ እዛ ውስጥ የነበሩ የደህንነት ሰዎች ነበሩ ክፉና ደግ ሰዎች ነበሩ አብዛኛዎቹ ኢንፋክት እንደውም ዛሬ ስንመለከታቸው በዛ መንገድ ያንን መንግስት ለሚቃወም ሰው ያደረጉት ትሪትመንት እነዚህ ሰዎች ሪል የሰለጠኑ ነበሩ እንደ እስከማለት ድረስ ነው ይወሰደ ጥሩ ነው እዚያ ታጽብቅቲ ናብ ልቦም ተተመሊሶም ተናአሰ ዘላቅ ዝኾነ ታሪኻዊ ጽልኢ ገዲፍና ይንሓልፍን بيوت كعزلنا نصنحلون سلام كونيو دقناون زرخو سلام كونيو ግን كل ግዜ ኣብ ጽሑፍ ኣብ መጽሓፍ ተተቀሚጡ ኣብ ካሪኩለም ተተኻቲቱ ጀኖሳይድ በጽሕዋ ትግራይ ተተባሂሉ ኩሉ ግዜ ዋርኒንግ ኣለዎ ትውልዲ ቀሊል ከይመስለኩም ዋርኒንግ ኣሎ ኩሉ ግዜ ጀኖሳይድ ክበሃል ከሎ ዝኾነ ነገር ክመጽእ ከሎ ምሳእና ተሓዘ ይዝኸይድ ከይመጽእ ናተኸላኸለ ይዝኸይድ ትጥቕሙ ቀሊል ከይመስለኩም ሕዚ በዚ ደረጃ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ተዓብይ ነገር ሕዝን ረኽቦ ዘለና እንተነኣሰ እቲ ዝበደልዎ በደል ኣባእሶም ይወፀልና ኣሎ ጽብቕቲ እያ በብተራኽ በፅሓኩም ይውል ንብሎም ስለ ዝነበርና ንሱ ዘይምፍላጦም እዩ ግን ንሱ ይወፀሉ እንተነኣሰ ሒዝና ስለ ዝፀናሕና ኣርካይቭ እውን ስለ ዘለና ከዓ ክነወዳድሮ ከለና እዞም ሰባት እዚኦም ሓሰውቲ እዮም ኢልና ንዓለም ንምርዳእ ቀሊል ኮይኑልና ኣሎ ንኣብነት أبي أحمد تايلنا أخصم عتيومس ناي خصم من أسيز شفشفو ناي شعبي أسراويتي يوم يلنا قد محزي أتوني زولنا نير حزقن آتيومس شفشفو ناي شعبي أسراويتي يوم يلنا من كم شفشفنا فلتينا نحناون حجيز نقر النازل أهون للناقر أهون تركم يلوم لتاريخ للناقر ويلي استزاروا نسون أجندوي نحنا خعاب بتو حقن فلتينا جن برهانو جلاخ عود حدا قص ولا زنبر كم سالكم شعو ولا دمو اكسوم ላይ ጭፍጨፋ ተፈጸመ የሚል ነገር አለና ወጣቱ ተደራጅቶ ከዛ ካለው ኃይል ጋር ግብግብ ስለገጠመን ምንድነው እናንተ ባላችሁ መረጃ አይደለም እዛ አንደኛ ጭፍጨፋው የተባለው አይነት አይደለም ጉዳት ደርሷል ግን የተወራውን ለሚዲያ ፍጆታ የዋለው አይነት አይደለም ጥፋት የሰራው ራሱ ቲፒኤልኤፍ ነው ተመልከቱ የሻዕቢያ ሰራዊት በዚያ ሳልፍ ተኩስ ከፈተባቸው በሲቪሎች ማለት ነው ሰራዊቱ በዛ ሲያልፍ የሻዕቢያ ተኩስ ከፈተባቸው ምን አድርጎ ከተማ ውስጥ ሚሊሻ ምናምን የታጠቀ ምናምን ሰክስጎ ማለት ነው ልክ እንደ ደፈጣ አይነት ማለት ነው ይሄን ያደረገው ደግሞ ከተማ ውስጥ ነው እነሱ ደግሞ ለመከላከል ብለው እከሌ አለዩ እርምጃ ወስደዋል ይሄ ነው የነበረው በየቤቱ የገቡ የሚለው አይደለም በቃ ከተማ አይደለ ተተኮሰበት
ግብረ መልስ ሲሰጥ ከተማው ሰው በብዛት ስለሚኖር እንትን አድርጓል ጉዳት ደርሷል ያ ጉዳት እንዲደርስ ሆን ተብሎ ነው የተሰራው በሰላም የሚሄድ ሰራዊት ላይ ታጣቂ አደራጅተ ከተማ ውስጥ ሳክስገ አስገብተ ተኩስ ከከፈትክ ምን ያርግ ታዲያ ሰራዊቱ ራሱን መከላከል አለበት ምን ያድርግ ታዲያ ሰራዊት ትናይ ሻዕቢያ ህዝቤና ትጨፍጭፍ ዝተባሃለ ሻዕቢያ ምን ያድርግ ተከፈተበት መልስ ተኩይሱ ህዝብ ወዲ ይብለና በርግጥ ደርጊ እዩ ብርሃኑ ጁላ ደርጊ ሓውዜን ክጭፍጭፍ ከሎ ሓውዜን ንክጭፍጭፍ ዝገበረስ ወያነ ይብሉ ወያነ አየር ሀሊቦም ደም መምጽም ጨፍጭፎ ኮም ይብሉ አክሱም ክጭፍጭፍ ከሎ ከዓ አብይ ዝበለና አልቀቅናዮ እንዳልቀቅና ክንከድከለና እንዳሰሓብና እንደድሕሪና ኋላ እየተከተለ ይሉና ወያልቀቅናዮ ደይበልኩም ወያነ ይነበረን ልቅቅናዮ ደይበልኩም ከመይ ገርዳ ወያነ ተኩይስለሞ በበይዝ መጽ ወያነ ካብ ሰማያት ዘንብ ወያነ ደለይ እዚኦም እዮም ተምሰባት ነኑ ዓሉ ዝባላዕ ዘረባ እዩ ትነኑ ዓሉ ዝባላዕ ዘረባ ናይ ብሓቂ ሚድያታት ትግራይ ንቃልስ እንተኮይነን እዚአን ክእክባ ዘለዎን ኣብዚኦም እዮም ዶክመንተሪ ክሰርሓ ዘለዎን ዓለም ክእምን ዝኽእል ዶክመንተሪ በብግዚኡ ሰብ ሃፍቲ ትግራይ እውን ናይ ብሓቂ ተጋሩ እንተኮይኖም ሓንቲ ዶክመንተሪ ከምዚ ኣስርሑ ሓንቲ ዶክመንተሪ ኣብዚ ስርሑ እንዳውሊኦም ድጋፍ ክገብሩ ዘለዎም ተደጋጊፍካ እዩ ዝከኣለ ይኮነን ሚድያ ዘሎ ሰብ ኣብ ሚድያ ዘሎ ሰብ ጥራሕ ይፈልጦ ብፍላይ ኣብ ሜይንስትሪም ሚድያ ዘሎ ፈኖ ከፊሉ ዝሰርሕ እዩ ዝፈልጦ ትመከርኡ ንሕና ኢና ንፈልጦ ካባይን ላዕሊ ሸኽሚ ተሸከመ ሰብ የለን ኣብ ሚድያ ዘሎ የለን ታዘላትና ግን ንሕና ንመኮር ኢና ታሪኽ እዩ ክፅሕፎ ፅባሕ ንሕዚ ከምዚ ጌርና ከምዚ ገበርናን ክንብል እንደለን ግን ትዝስራሕ ከምዚ ጌርካ ይኽእል ደልዩ ከምዚ ጌርካ መቐለ ተኸላኺልና ኢሉ መቐለ እንድዳደ ይነበረ ስትሪእዎ ዘለኹም ሕዚ መቐለ ተመላሊሱ ዘንደዶ ናይ ኤር ስትራይክ እዩ ናይ መቐለ ባዕሉ ዘንድዳ ዝነበረ ሻዕብያ ንኸየንድዳ ንሕልዋ ነርና ኢና እዩ ዝብለና እዚኣቶም ኩሎም ፅቡቕ ዶክመንተሪ ክወፀሎም ክእል እዩ ዓዳዕሮ ሻዕብያ ኣይኮነን እንዲድዎ መቐለ ሻዕብያ ኣይኮነን እንዲድዎ ተጎጋ ሻዕብያ ኣይኮነን እንዲድዎ እንታይ ኢና ክንብል ግን ብደንቢ ዶክመንተሪ እንተተሰሪሕሉ ኣግባብ ዘለዎ ዶክመንተሪ እንተተሰሪሕሉ ንኻሊእ እውን ዝተርፍ ሳብታይትል ተሰርሓሉ ብእንግሊዝኛ ተተኻኢሉ እውን ብኻሊእ ቋንቋ ዝተሰርሓሉ እንተተሰሪሑ ጥራሕ ኢና ክንዕወት ሎሙ ጥራሕ ከይመስለኩም ሕዚ ገለገሊኡ ኣብዛ ናይ ሕዚ ዝኒሃ ስምዒቱ የስ ከምዚ ኢሉ የስ ከምዚ ገይሩ መሊስሉ በቃ ትንዛረቦ እዚዩ ንሳተን ወሲድኩም በቃ ይምለሶም ደይኒሄን መልሲ ወሃቦም ደየሎን ረቂዑ ክኸዲ በቃ ደቂሰ ይሓደር ንሃይለ ንሶ ይኮነን ዘተሓሳስቦ ኣርካይቭ ዝገዛእናሉ ኣርካይቭ ከቢድ እዩ ኣርካይቭ አይ ዶንት ኖ ከመይ ዓይነት ኣርካይቭ ከም ዘለዎ እንተን ዓበይቲ ሚድያታት ናይ ኣብ ትግራይ ዘለዋ እውን ኣይፈልጥን ድምፂ ወያነን ትግራይ ቴሌቭዥንን ክንዲ ናይ ደደቢት ኣርካይቭ እንተሃልይዎን ክገርመኒ ኮነ ኢልና ኢና እቲ ሚድያ ጀሚርና ንምንታይ ኣብ ናይ ደርጊ ዘመን እንታይ ዓይነት በደል ይበፅሕና ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣርካይቭ ተረኽቦ የለን ሕልፍ ኢለን ዝርከባ እንተ ዘይኮይኑ የለን ኣይተፃሓፈን በል ንብል ኣለና ንፅሕፍ ኣይደቀስናን በል ንብል ኣለና ንሰርሕ ዝሰራሕናዮ ብሙልአን ኣብ ኣርካይቭ ይኸዳ ኣለዋ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ደቅና ኣገላዊጦም ክረኽቦ እዮም እንተኾነ ንሕና ብሂወት እንዳሃለና ብሙሉእ ፅሒፍና ነቕምጥ ኣሎ ኣነ ንሱ እዩ ዘግድሰኒ ዘተሓሳስበኒ እውን ንሱ እዩ ስለዚ ተደጋጊፍና ኣብ ምስሊ ንኸይድ እዘን ከምዚ ዝበላ ውፂና እዘን ከም ዝበላ ዶክመንት ጌርና ንፅባሕ ንጎ ዘይታለል ወለዶ ፈጢርና እንተኸድና ተዓብይ ነገር ንሱ እዩ ክብል ደልየ ካሊእ ጌታቸው ረዳ ሓደ ግዜ ዝተዛረባ ጉዳይ ነይራ ጌታቸው ተዛረባስ
أنا ون جريماتني مالت تاي خوين زودي بزح سوون جريم وين جيتاتشو جن انتنا أساس نناي على لا أوبريشن كم قاشش مكيرو سيل نداخدنا ندهل الناس زخونا حيلس قم يلو بحادث أني حنا يلو نعينا كو بقى وقعنا يوم مش عود على لا أوبريشن بقى تأمره وخينن بقى من ما ينورني حنت فيديو خجابزوكم هذا كنا سناي صلنتناي أفريقيا ناي ناس عنت تمثالية زخونة جناي تفلتيهم إثيوبيا هبطن جنرال معرق صلاتيهم عالم ذهبوا ناي مجمريا ناي جنرال معرق جنرالي سلازي بتاع معربنيا يو ناي زي جغنا زي شميو توفري بزي تسيم الله سرحتنا وعلنا بزي درجة زي نزيز مسل بكان كلهم قروم كالاي حانت زي أخولا كادر الله خالاي تحجز الله مودعا نتقصيل الظل وردكان ديو التفنا زي ودينا نخالي تمس زخيل مدلاونا وكالي مخاد مسقار نزيا بزلوا ترجمي عن ريا تزلوا خدا عم جبارن كالي اتخاذ قلتي فخت ودا مخالن هو زارب حازي عن مركابيا تردي اكله تردي اكل تمدلاو كمي كم زنبره حدا ودي خان افت حدا نمخاد كمي كم زنبره جنرال زنبي يقوم طريق وزلو انتي عينت سحتت معلتو على جيتاچو ጌታቸው ባዕሉ ስሕተት እንዲ ባዕሉ ስሕተት እዩ ጌታቸው ግን እንተና ኣሰስ ነታ ጅግንነትና ትግለጸላ ዓለም ተኣምር ዝበሎ ኣሉላ ኦፕሬሽን ኢልኩም እተው ኣብ ኩሉ መዓት ጽሑፋት ክትረኽቡ ኢኹም ብብዙሕ ኣናሊስት ጽሒፍ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ኩናት ስትራቴጂ ናይ ውግእ ስትራቴጂ ናይ ውግእ ስልቱ በቃ እዚ ህዝቢ እዚ ዝሰዓረ ኣይኮነን after one نسو تستوس نتخونكم عندهم قدم يلو قدمهم سرح زنور اوبريشنات بمرعي انتوني غوتيريز انتايلو بفصم ابي احمد نتيدي افيش نفوني ايثيوبيان ANDF نتيدي اف كسعر يغلني دحر قالوا لا اوبريشن مستر اي علم غريمو نزي اسكم قاشش يمكر كميز بالعصبي أنا قرمني صح نقول نقر كله خحلف فيه تقرأي والناس إنها تاخذ أوجيها من مترتري ولا ناس هاجر تقرأي أي تتراترو